ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपण माननकु मोर यूट्यूब चैनल आस्ट्रोधर्म प्रकाश को स्वागत करुछि। आसंतु जानिबा अगस्त 2025 रे बिछा राशि व्यक्ति मानकर समय किपरि जीव। एही मासिक राशिफल चंद्र राशि एवं लग्न राशि उपर आधारित। जदि आपणकर बिछा राशि बा बिछा लग्न होइथिबो तेबे एही मासिक राशिफल आपणक पय उद्दिष्ट। आसंतु जानिबा अगस्त 2025 रे बिछा राशि राशि चक्र रे ग्रह मानकर स्थिति किपरि अछि। अगस्त 2025 रे राशि चक्र रे बिछा राशि चतुर्थ स्थान रे राहु अवस्थान करछन्ते, पंचम स्थान रे शनि अछन्ते, अष्टम स्थान रे शुक्र अछन्ते, अष्टम स्थान रे बृहस्पति अछन्ते एवं 21 अगस्त रु शुक्र नवम स्थान को चलन करिवे। नवम स्थान रे बुध अवस्थान करछन्ते एवं रवि अवस्थान करछन्ते। 17 अगस्त 2025 रे रवि दशम स्थान को चलन करेंगे। दशम स्थान रे केतु अवस्थान करछन्ति एवं एकादश स्थान रे मंगल अवस्थान करछन्ति। यह थिला अगस्त 2025 रे राशि चक्र रे बिछा राशि ग्रह मानकर स्थिति। यदि आपणकर किछि निर्दिष्ट समस्या थाए एवं आपण निज जातकर ज्योतिष शास्त्र सम्मत एनालिसिस करिया को चाहतांते तेबे वीडियो रे दिया जायथिबा नंबर रे जोगाजोग करि परिबे। वर्तमान पर्यंत जदि मो चैनल को आपण सब्सक्राइब करि नांती तेबे सब्सक्राइब निश्चय करंतु एवं भिन्न भिन्न ग्रह मानकर गोचर रे चलन बा राशि परिवर्तन, ग्रह मानकर वक्री चलन, ग्रह मानकर शुभ एवं अशुभ जग एवं विवाहमूलक इत्यादि विषय रे मो चैनल रे बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो अछि, ताको देखंतु एवं ए सबुर प्रभाव एवं प्रतिकार विषय रे जानंतु। आसंतु जानिबा अगस्त 2025 रे बिछा राशि व्यक्ति मानकर स्वास्थ्य किपरि रहिबो। बिछा राशि अधिपति मंगल एकादश स्थान रे अवस्थान करुछन्ते। मंगल षष्ठ स्थान बा रोग स्थान रे मध्य अधिपति ग्रह। तेणु स्वास्थ्य दृष्टि अगस्त 2025 बहुत भल रहिबो। मास सारा एनर्जेटिक रहिबे एवं मानसिक स्तर रे मध्य सुस्थ रहिबे। धन प्राप्ति द्वितीय स्थान हेउछि धन प्राप्तिर स्थान। धनाधिपति बृहस्पति अष्टम स्थान रे अवस्थान करुछन्ते। शुक्र जे कि व्यय एवं सप्तम स्थान रे अधिपति अष्टम स्थान रे अवस्थान करछन्ते। तेणु अगस्त 2025 रे धन प्राप्ति दृष्टि भल समय रहिबो नाही। आय तुलन रे व्यय अधिक हेबो। विद्या शिक्षा बा एजुकेशन पंचम स्थान हेउछि विद्या शिक्षार स्थान, एजुकेशन स्थान। पंचमाधिपति बृहस्पति अष्टम स्थान रे अछन्ते। अष्टम बृहस्पति शुभ फल प्रदान करन्ति नाही। पंचम शनि मध्य शुभ नुहंती। तेणु विद्या शिक्षा दृष्टि अगस्त 2025 भल नाही। संतान मानकर मध्य समय अगस्त 2025 रे एते भल रही न पारे। बृहस्पति अष्टम बा दुर्योग स्थान रे थिबारु जानवाहन चलाइला बेले टिके ध्यान देई चलाइबे। प्रेम संपर्क बा लव रिलेशनशिप दृष्टि अगस्त 2025 एते भल रहिबो नाही। मनमालिन्य देखा देई पारे, मनांतर मतांतर होई पारे, छोट मोट कथारे आर्गुमेंट होई संपर्क रे तिक्तता देखा देई पारे। निजर मन एवं वचन उपरे कंट्रोल रखिबा को चेष्टा करिवे। वैवाहिक जीवन बा मैरिड लाइफ सप्तम स्थान हेउछि विवाह बा वैवाहिक जीवनर स्थान। सप्तमाधिपति शुक्र अष्टम स्थान रे अवस्थान करुछन्ति। अष्टम स्थान दुर्योगर स्थान। तेणु वैवाहिक जीवन दृष्टि समय भल रहिबो नाही। अननेसेसरी लड़ाई झगड़ा होई पारे, मनमालिन्य देखा देई पारे। जीवन साथींकर स्वास्थ्य रिलेटेड समस्या मध्य देखा देई पारे। शुक्र आपणकर द्वादश स्थान अधिपति होइथिबारु खर्च मध्य बढ़िवार संभावना रहिबो। भाग्य नवम स्थान हेउछि भाग्यर स्थान। नवमाधिपति चंद्र सदा सर्वदा चंचल। गोटी राशि रे मात्र 2.5 दिन रुहंती। तेणु आपणकर भाग्य सर्वदा अप्स एंड डाउन्स रे रहिबो। वर्तमान आपणकर भाग्य स्थान रे कर्माधिपति रवि एवं आयाधिपति बुध अवस्थान करुछन्ति। तेणु आपण निष्ठार सहित कर्म करंतु, लाभ निश्चय मिलिबो। शनिदेव वर्तमान वक्री चलुथिबारु आपणको निजर एफर्ट्स को बढ़ाइबा को पड़िबो एवं कर्म को सुदृढ़ करिबा को पड़िबो। तेबे जाई भाग्य रे उन्नति करिवे। कर्म क्षेत्र चाकरी बा कैरियर दशम स्थान हेउछि कर्म क्षेत्रर स्थान, चाकरी बा कैरियर स्थान। दशम स्थान रे केतु अवस्थान करुछन्ति। कर्माधिपति रवि अगस्त 16 तारिख परे दशम स्थान को चलन करिवे। तेणु कर्मक्षेत्र दृष्टि चाकरी बा कैरियर दृष्टि
ଆପଣଙ୍କର ଅଗଷ୍ଟ 16 ତାରିଖ ପରେ ସମୟ ଟିକେ ଭଲ ପଡ଼ିବ। ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ବା ବିଜନେସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଆୟାଧିପତି ବୁଧ ନବମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଧନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ୟୟାଧିପତି ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅଷ୍ଟମ ସ୍ଥାନ ଦୁର୍ଯୋଗର ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅଗଷ୍ଟ 2025 ବିଛା ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଶୁଭ ରହିବ ନାହିଁ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଲସ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିବ। ଆୟ ଅପେକ୍ଷା ବ୍ୟୟ ବଢ଼ିବ। ବ୍ୟବସାୟରେ ଅଘଟଣ ବା ଆକସ୍ମିକ କ୍ଷତି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିପାରେ। ତେଣୁ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସମୟ ଏତେ ଭଲ ନାହିଁ। ଏହା ଥିଲା ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ଗୋଚରରେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଥିବା ଶୁଭ ଏବଂ ଅଶୁଭ ଫଳ। ମାତ୍ର ଏହି ଶୁଭ ବା ଅଶୁଭର ମାତ୍ରା କେତେ ରହିବ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ଆପଣଙ୍କର ଜାତକରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି କିପରି ଅଛି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଗ୍ରହଙ୍କର ମହାଦଶା ବା ଅନ୍ତର୍ଦଶା ଚାଲିଅଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଗୋଚରରେ ଗ୍ରହମାନଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳୁନାହିଁ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ପ୍ରପର ଆନାଲିସିସ୍ କରାନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ଆନାଲିସିସ୍ କରାଇବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦିଆଯାଇଥିବା ନମ୍ବରରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରିବେ। ବିଛା ରାଶିର ଘାତ ବାର ହେଉଛି ଶୁକ୍ରବାର, ଘାତ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଉଛି ବୃଷ ଚନ୍ଦ୍ର, ଘାତ ତିଥି ହେଉଛି ଦଶମୀ ତିଥି, ଘାତ ନକ୍ଷତ୍ର ହେଉଛି ରେବତୀ ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅଘଟଣ ବା ଦୁର୍ଘଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ। ଟିକେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବେ। ବିଛା ରାଶିର ଶୁଭ ବାର ହେଉଛି ମଙ୍ଗଳବାର, ଶୁଭ ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ନାଲି, ଶୁଭ ରତ୍ନ ହେଉଛି ପ୍ରବାଳ ରତ୍ନ, ଶୁଭ ଧାତୁ ହେଉଛି ତାମ୍ର ବା ତମ୍ବା, ଶୁଭ ଅଙ୍କ ହେଉଛି 9 ଏବଂ ଏହାର ଶୃଙ୍ଖଳା ଯଥା 18, 27, 36 ଏବଂ 45 ଇତ୍ୟାଦି। ନିଜର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏହାର ଉପଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୁଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶିର ପଞ୍ଚମରେ ଶନି ଏବଂ ଅଷ୍ଟମରେ ବୃହସ୍ପତି ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଅଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଶନି ଏବଂ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକାର ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶନିଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଶମ୍ ଶନିଶ୍ଚରାୟ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଶନି ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ଶନିଦେବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ରାଶି ତେଲରେ ଦୀପଟିଏ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। କାଉ ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁରମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଦରିଦ୍ର ଶ୍ରମଜୀବୀ ଏବଂ ସଫେଇ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, କଳାବସ୍ତ୍ର ଏବଂ କମ୍ବଳ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶନିଦେବଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବିଜୟ ମନ୍ତ୍ର ଓಂ ଗ୍ରାଂ ଗ୍ରୀଂ ଗ୍ରୋଂ ସହ ଗୁରବେ ନମଃ ଜପ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଥିବେ ତେବେ ଗୁରୁମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ଏବଂ ଇଷ୍ଟ ଦେବୀଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋମବାର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଯାଆନ୍ତୁ, ଶିବଙ୍କର ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କୁଳପୁରୋହିତ ବା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ଭଲ ରଖନ୍ତୁ। ପିତାମାତା ଏବଂ ଗୁରୁଜନଙ୍କର ସେବା କରନ୍ତୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର କୃପା ପ୍ରାପ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଦେବେ। ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନଃ, ସର୍ବେ ସନ୍ତୁ ନିରାମୟା, ସର୍ବେ ଭଦ୍ରାଣି ପଶ୍ୟନ୍ତୁ, ମା କଶ୍ଚିତ୍ ଦୁଃଖଭାଗ୍ ଭବେତ୍। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ନମସ୍କାର।